my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. Versace. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my
Alô, alô. Alô, 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 alô. Agora acho que tá com som, hein? Deixa eu colocar o retorno aqui só pra eu ver. Alô, alô, alô. Ih, tá, beleza. Não sei porquê, esse Windows ele atualizou, toda vez que ele atualiza, ele... Tipo, se os dispositivos do OBS eu coloco o microfone e placa de captura, que são os dois dispositivos de áudio, ele sai fora. Eu tenho que colocar de novo, esqueço desse detalhe. Então vamos lá, galera, alô, 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 né? Como eu sempre falo, alô, alô. Bora pra mais uma livezinha, começando o Red Dead Redemption 1 aqui no canal mais uma vez, né? Dessa vez a qualidade é um pouco maior do que da última vez que eu fiz. E o cachorro tá bugando ali na frente. Podemos... O cachorro não está bem. Está escorregando, coitado. É, definitivamente não tá bem. Mas... Vamos começar um novo jogo aqui. Salve Júnior, salve Davi, como é que vocês estão? Pera aí, como é que é mesmo? Game. New game. Exatamente. Vamos lá, né? Começar o negócio aqui direitinho aqui, bacaninha. Segundou, brabo. Tá tudo com som aqui. Aí, ó. A veinha. Parece que é a veinha do pica-pau. Pica-pau não, do... Piu-piu. Looney Tunes, né? Ô, Júnior, de boa, mano. Tamo junto. Ó, benefício de saúde por fumar. Bill Williamson. Só os perigosos, meu filho. E aí, Vinícius, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Estação de Blackwater. Tamo junto, Vinícius. Tamo junto, mano. Espero que você curta aí. É, a minha intenção é fazer a série aqui no canal, né? Vai dar umas 4 lives, mais ou menos, aí, mas... Nós vamos zerar ele aqui no canal. É, a gente vai fazer a série toda aqui, né? Umas 4, 5 livezinhas aí, a gente zera ele. Ele é um jogo até grande, né? Não é um jogo muito curto, mas... Well, I for one am Dá pra ir grateful, levando aí. Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this A venha. savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Cadê o John pra elas? Valeu a prescrição, Vinícius. Tamo junto, mano. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that Jenny. there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. E... As velhas. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Caça-carro, Didn't you moça. O hear? negócio é Out in cavalo. Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate,
John's? Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. Disgusting. A family without class. Ih, olha lá. Apparently. The John family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Agora passando na tela aí, Vinícius, essa inscrição. Mrs. Bush, Tamo junto. money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Caça dinheiro, velho, arado. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. E Alex, salve! But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Nossa, cidade no Red Dead 2 é uma bagunça danada. Bateu o salão. Um negócio aqui. Ah, tá do jeito que eu deixei da outra vez. Eu coloquei um pouquinho mais de saturação, as coisinhas para o jogo ficar mais bonitinho, né? Na outra live que eu fiz. Então está perfeito. Marston! Mr. Marston, over here! Ó, véi. You must be John Marston. Sometimes. Às I'm vezes. Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. O cara perguntou: se é o John Marston? Ele falou: às vezes. Siga Jack até os cavalos. E aí, Dalico? Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Esse aqui é brabo, né, mano? Well, here, let's mount up and hit the trail. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Só conferir um negócio aqui no saves. Ah, é verdade que salva na cama. Dormindo. Ui. E aí, Ale? Esse jogo aqui com um pinguinho de saturação a mais ali, o contraste fica bonito. Vamos, véi, acelera esse cavalo aí, meu filho. Who said I was a decent fella? Ô, Marcos, você tava na promoção. É, pior que agora ele... Why'd they leave? Pior que ele vinha na promoção, ele vinha mais ou menos uns R$22, mano. Agora ele tá vindo 70 e tantos. Mas vale a pena, Marcos. Só não vale a pena você pagar 200 conto nele, 250 agora tá no PlayStation. Mas se tu gostar muito da série, mano, acho que... Olha, eu prefiro aumentar na configuração do jogo pra eu passar a live mais bonita também, mais coloridinha. Porque esse jogo tem aquela paleta de cor um pouco mais fraca lá do 360, né? Daquela geração dele lá. Aí eu prefiro mandar um pouquinho mais de saturação pra live também, que aí fica mais bonito, né? Às vezes o cara também tá assistindo num painel um pouco mais antigo, que as cores um pouquinho mais fraca, né? Aí o jogo fica bonito.
Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Tem não, ali. Esse aqui é só consoles. Xbox e PlayStation. E Nintendo Switch agora também, né? Go! Yeah. Assim, Oh, tem it was como the cara. marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? Como cara. I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. Tem como I guess it's none cara. of my business. Como é That's que eu posso right. dizer? Instalar o emulador, né? No PC e jogar. Load up. Mas, né, aí depende também, igual, por exemplo, o cara vai colocar um emulador de Play 3. É um emulador bem pesado, You né? ain't very talkative, Ela are também tem you? que ter um PCzinho, I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. digamos, I don't mean nothing by bom. it. Trust me. There's things you better off not Mas no knowing. Nintendo Switch o emulador é mais tranquilo, dá pra jogar de boa. E aí, Felipe, salve! Damn coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Yeah, yeah. Olha, acho que não, mano. Acho que não chegou a sair lá pro Switch, não. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Lego no Nintendo Switch. Só o... Ó, Harry Potter no Nintendo Switch que eu achei lá foi só o Lego. Zerei o 2, ô Vinícius, semana passada. Acho que foi na quinta-feira, inclusive. Deixa eu ver um negócio aqui. Sou meio chato com a qualidade da imagem. Se eu colocar saturação no meio... Deixa eu ver como é que fica. Ah, fica bonito também. Eu vou tirar um pouquinho dela aqui. Não fica muito amarelo. E meu monitor aqui tá... Vou colocar um golpezinho só de saturação aqui, boa. Pra não ficar muito... Ah, agora ficou... Da hora. É, você já jogou ele no Oni, né, Marcos? Aí não vai ter a mesma graça pra você. Ô, Vinícius, um dos melhores jogos, cara, que já fizeram. Vale muito a pena. Bill Williamson! Bill, I've come for you. Vim por você, Bill. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't Não me make faça me matar kill você. you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Ninguém precisa matar, Bill. O cara chegou You com... must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Até que esse jogo no Switch ficou bonito. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Marcos tem 38 dias no Red Dead. Eita. Bill, I implore you Nem think eu tenho about isso. this. Olha o Bill mais You velho. implore me? Tá mais magro. You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Tomou. Oh. Poor John. Chama de Lé delas.
Alexandre é pai. Que é isso, cara? Seu grande lé delas. Não sabia seu nome não, Ale? Saber, pô. Grande Alexandre Costa. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word. É o João Márcio ali todo estourado, olha. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Ah, o GTA 4 é bacana, Once you Marcos. didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost Good. us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie Os McFarlane. caras falando que o Bill é o pior bandido. Miss Red Bonnie Dead 2 ele McFarlane. não era nada, né, coitado? Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williams? Sem money pro... Long time ago. Well, what Eu was he também, like? mano. Don't. Eu queria comprar o Red Dead 1 na versão do Play 5 pra nós fazer legendado aqui, mas vem na promoção por 200 conto. 200 por 250 por 200 conto. Aí que adianta. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch. Foto que eu tenho a original todos os dois aqui, ó. Tem o GTA San Andreas original com o mapa bonitinho. Clássico, né? E o Red Dead 1 eu tenho aqui também, de 360 na retro. Só que o meu é série S, né? Não tem como botar CD, aí complica. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Foi não, Ale? Tadinho, o João Márcio aqui todo estourado aqui. Sei lá, a saturação é bonita, mas tem hora que fica estourado. O negocinho tá bonitão. A cor ficou bonita e tal, mas se eu tirar ela... Só que o pôr do sol fica amarelão, fica esquisito. Mas igual tá aqui, fica bonitão. Vou deixar assim. Mr. Marston, back Mr. in the land of the Marston. living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Foi não só, a Abigail nem gostava dele. Que o Mika não gostava do John. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. De 0 a 100, qual a probabilidade de ser um golpe, 1 em 5 de quarta, 4 GB de RAM, HD de 500, sem placa de vídeo por 480. Let's Mano, make a tour eita, of the ranch so you can pior get que your tem bearings. alguns PCs assim, Come on. que você monta e tal, que sai um preço assim. Principalmente se for usado e tal, né?
cara, não arriscava se for na internet pegar isso não. Porque tem a chance também de você tá pegando um processador já mais... Como é um i5 de quarta, né? Isso é um processador que já tá ali mais... Como é que a gente pode dizer? Mais fritado, sabe? E HD também mais antigo, é perigoso dar problema. Come on, boy. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses. Eu juntava mais um pouquinho e pegava um Xbox One Fat pra jogar as paradas, se o seu objetivo for jogar. Whoa there. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Isso aí, Marcos. It's only good when it makes things Isso aí, better. mano. Easy. Mas esse jogo aqui, ele roda bonito no Series, no One X também, porque, igual por exemplo, eu coloquei mais um pouquinho de saturação. Aí o jogo ficou bonitão. E aí, Kevin, salve, mano, como é que você tá? Ah, esse aqui é perigoso, Vitor. Porque tá muito barato mesmo, sabe? Mesmo sendo um i5 mais antigo e HD, né? Mesmo sendo um pouquinho mais antigo, mas ainda assim é engraçado esse preço aí. Ou é um golpe mesmo assim, né? De valor. Ou é um PC bem assim, judiado, né? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Um filmezão bem conhecido, igual o Batman, pra você olhar. Super-Heróis, o filme, tem no YouTube. Muito bom. Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Missão de tutorial pra aprender a atirar. Vamos lá. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol. Mano, o céu desse jogo é muito bonito. Ah, esse aí é o Marcos, porque ele tem as melhorias, né, do que tinha no One X. O One Fat não tem as melhorias dele, não. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Core 2 com 512 de RAM. Ih, mano, esse Let's go. 512 de RAM hoje em dia. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Yeah. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Come on, then. É bom que eu tô com as armas aqui da edição completa, né? Better shooting rabbits and outlaws, I see. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Let's mount up and patrol the rest of the property. Essa missão da Bonnie é muito chata. Calma, cavalo. Acompanha a Bonnie, vamos lá. Whoa. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure.
coiotes. Falo sim, Marcos. Pode deixar, mano. Eu sempre tô acompanhando as promoções. Ó, galinha na boca. Só deu o coiote com a galinha na boca ali. Acompanhe Bonnie. It's something I've had a little experience in. Legal, sabe manusear um rifle. Ele falou, tem alguma experiência. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Appreciate it. Here we are. Here we are. Slow down. Preciso salvar meu jogo aqui já pra me ver qual slot que eu vou usar. Porque eu não quero sobrepor o outro que eu zerei, não. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Good night. Caminha dele. Ô Marcos, tá tendo Black Friday no Xbox, mano. Tem muito jogo na promoção. Já deu uma olhada lá? Só não veio o Red Dead, né? Mas... deixa eu ver esse aqui. Last Enemy. Vou colocar esse save file aqui, que tá livre. E a Letícia, salve! Honra mais 50. Deixa eu ver o que eu tenho de trajes aqui, que eu sei que eu tenho uns trajes aqui. Olha o gentleman. Usar o clássico mesmo, depois eu boto o de gentleman. Assistiu o quê? Welcome. Foxy, obrigado pela inscrição, mano. Seja bem-vindo. Black Friday da Steam começa amanhã, né? Oh, 21. Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. I'm fine. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. Quando eu joguei esse jogo a primeira vez, eu achava que o John ia terminar junto com essa mulher. Aí do nada, Abigail no jogo. What you wanted from him. No, miss, I did Não entendia not. nada, né? Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Of course, Marston. Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no Blackwater city nem é man. cidade direito. But I bet you can't ride, Mr. Já tem umas Marston. duas ruas. I hate to take money Se from bem que a na lady, época, né? miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Não sei, na missão das vacas tá bom. All right, I'll show you how we ride around these parts. Come on, boy. Ah, essa da corrida, essa é da hora. Nossa, tem uma missão que é chata nesse jogo, as da vaca, tá? Nossa senhora. Que missão enjoada, velho. 3, 2, 1. 1. Aqui você não pode... Go! I trust you're Você não not gonna pode be a deixar o... gentleman about this.
Cavalo cansado. Tem que saber dosar aqui o botãozinho de acelerar. Toma cuidado aqui pra não sair da pista. Ah, sai pra lá. Ó! Ih, minha filha. Ô, cavalo, caralho. Ia lá, o jogo me puniu. Ah, qual é? O jogo me puniu. Você vou cortar caminho ali, mas o cavalo não desce ali. Pô, aí ferrou, mano. Se eu tivesse lá com o cavalo da DLC, meu filho, era rapidinho. Peraí que eu vou apanhar ela aqui. Chegando. Chegando. Ah, moleque. Ui. Cavalo parece que cansa mais, né? Quando você anda com ele fora da estrada. Ah, sai pra lá! Follow me! Yeah. Come on, boy. I bet you're Olha lá, starting to tia. regret your brave words, Miss McFarland. How you doing back there? Yeah. Eu posso dar uma acelerada boa. Cheguei. Ah, moleque, ganhei. É bem rápido, né, Marcos? That was fun. No ano era mais lento mesmo. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Essa é a missão do cara lá do xerife? É, não é? Deixa eu ver. Qual que é a missão dele? Ah, lá em Armadilha, é lá mesmo que eu vou. Acabei de fazer as missões da Bonnie. Missão das vacas. Missão das vacas é triste, né, velho? Cadê cavalo? Cadê cavalo? Agarrou. Só vamos. Só vamos. Aí, galera, quem puder deixar o likezão no canal aí, né, na live, ajuda muito, né? Então, quem puder fazer a boa aí, deixar o likezão. Qual que é a melhor rota pra ir pra Armadillo? Por baixo. Depois a gente arruma um cavalo mais da hora, mais resistente, que esse aqui é bem fraquinho. Ó, apertando pra tirar. Siga aqui o L2, o LB, né? No caso,
O LT não interage igual no 2. Essa descidinha aqui cansa, viu? Daqui a pouco, né, que juntar mais um dinheiro, peguei a carroça pra todo lado mesmo. Pra evitar essas viagens longas. Então lá vai de carroça pra todo lado. Aqui não tá disponível ainda, tá? Nem tá ainda, nem liberei as cidades ainda direito. Então a gente pede a carroça ali, viagem rápida, né? Bom demais. May he bless you. Ficou bom aí, Marcos? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, Ó o xerife. you. And É, what you Letícia. want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? Uau. I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company, No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm A down. velocidade do saque de arma do Shoot him, xerife. mister. Shoot him. Come, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. Tava vendo Got 2K? me one of them idiots who Aí give fica mais Marshall bonita a ainda, né, bad mano? name. Oh, no. Eu joguei uma saturação a mais aí Não. pra ficar mais coloridinho o jogo. Fica meio amarelo tem hora, mas... Tá bom, né? You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Nem o xerife acredita. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, Ele I só hear deixa a you cidade speak. dele segura. Suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Ofereceu cafezinho. Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, 2K, trying to shoot up Marcos. the whole town. That's all I got today. 60 It's early yet. FPS. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon.
Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. Vamos pro saloon. Hello there. What's the rush? They ain't going nowhere. There's the dumb rat bastard now. E aí, Jonatas, salve, mano. Como é que você tá? Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. Monte no seu cavalo. Peraí. Ah, tá. He spotted you. Stay on him, boy. Tem cavalo, caralho. Jogou Rise? Rise é bom, né, ô Marcos? Não mate o Walton, tem corda. Não. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law Não tem um corda aí ferrou. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned 5, with. 10? Por quê? 2 days of my Como hospitality assim? and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Mas, ô Marcos, tem um automático do Xbox aí. Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Let's go. Está 3 dias sem água em casa, alagou a cidade toda. Sério, mano? Que isso? Nossa. He must be at the old house. Probably best we take it on foot from here. Pior que a rua da Letícia também tá toda esburacada. Por causa de água. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Behind the crate, Marston. If you don't stop that, you ain't gonna live. I'll kill every last one of you. Just a bunch of women playing outlaws. Ai. That fool behind the rock is yours, Marston. You boys Cause I'll ain't repeat that it. tough. You got something in the seat of your britches, mister. Só lâmpada pra limpar. Mas foi muita chuva mesmo, mano? Make a move for that boulder. Eu fiquei sabendo que aí pro sul tava chovendo muito. Bastard behind the outhouse. Sit or get out. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. Up here, cocksuckers. Yeah! You ain't that tough, Walton. Bom dia, senhor, fora da lei. There, boy. Walton's inside the house. Take him alive if you can. E aí, como é que é? Ah, tá, tem que tirar nas pernas dele. Vai. Pera aí, pô! Pera aí, cara! Mano, aqui só foi chover ontem. Move up to that wagon Você on acredita your num trem right. desse? I'll cover you. Oh my good God. Take that bastard behind the crate. I'll put a window Mas mídia in your digital não tem como skull, trocar não, Walton. Marcos. Now move up to that crate. I'll cover you. Take that fella behind the rock, boy. You ain't. Aqui ficou um tempão sem chover, mano. Tipo assim, ficou esse mês todo de novembro e outubro sem chover. Quando chovia era uma pancadinha assim rápida, sabe? Now get behind that outhouse. And Acho que foi uma estiagem danada. there's 2 more in the basket. Take them down, boy. You're about to go meet your maker, and I doubt Foi uma he's too estiagem happy danada. with you. Why don't you try pointing it at somebody before you pull the trigger, genius? Walton's escaping. Take him down, boy.
Walden, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. Eu caçando a corda pra amarrar o cara igual no 2, é pra tirar nas pernas. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. É que choveu bastante ontem, viu, cara? Tá uma buracada na rua danada. A empresa de saneamento tá fazendo obra, sabe? Eles não tamparam os buracos. Não, mano, choveu. Tá sem água um monte de lugar aqui também. Complicado esses negócios, velho. Barbacenas. Salve o... Como é que é? Ih! Salve o cara do mapa do tesouro. Caçador de tesouro. Sou não, Jonas. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. I could use a little luck. Deu dinheiros. Também não. Monstros claros também não. Diamantina também não. Betim? Perto. Tiradentes? Perto também. Ó, cara. Equilíbrio do João Márcio. Mas a missão do Marshall, que as missões dele tem tiroteio boa. Hello? Hello? Is Armadillo 731? What is it with these things? Hello? It's a new line. Juiz de Fora já ficou mais longe. Hello? Hello? Contagem? Perto, Sounds perto. fun. What's happening? I have no idea. Uma hora. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. Sarzedo, nem sei onde é que fica Gotten away from isso. me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. A mais perto que você falou aí da minha cidade aí é Barbacena. Marshal! Marshal! I've just been up in the canyon, spying like you said. Nossa, a missão do Canyon é legal. I think I seen me a couple of them rustlers. É, hoje choveu um pouquinho. Foi muito não. We up there right now? Well, it was a group of 4 men. Eu até achei que ia chover mais. Livestock, and none of them looked like E tava any of marcando, Gulch's né? hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's E gonna tava hold you marcando back mais in chuva. life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? É que não foi muito, não. I will try. It'd be my pleasure. Um monte no seu cavalo. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. São João del Rei. I came because it was made impossible perto for me também. not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. 1h30 daqui. Ain't gonna dig this hole no Barbacena é deeper. mais perto. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you.
Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your Ouro boss, preto? Jonah. Não, não. There's Aí a já é good 1 hora e boy. pouco daqui também. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Yeah. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Torres, nem sei onde é que é All Torres. this manifest destiny hogwash. Nem eu sei onde é que é Paving a wild Torres. land. Nearly there. Antônio Carlos? Não, Antônio Carlos já é perto de Barbacena. Minha não é tão perto, Antônio Carlos. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sun. Aí, Letícia, já cantou a bola já? To my ears, Marshal. Vamos, Marshall! Letícia sem graça. Aí, tô enxergando nada aqui. Tô enxergando. Ih! You boys take the left fork. I'm going this way. Marston, you can tag along with me or join the deputy. Vão! Marshall Johnson, meu filho. Marston, stay with us. Move it out. Confia, confia. Stay together. Se vocês não vão, eu vou. Se vocês não vão, eu vou. Cadê? Yep. Maybe you ain't the tenderfoot I thought you were. Ouro branco? Do lado, do lado. Friend, that's a real compliment. What the heck? There's a bridge up ahead. The rustlers are probably guarding it. Peraí, peraí. This way. Hell no. I got you through. Hey, was that you or me? Aqui. Follow me. Sweet mother of God. Stay with me. I can't get much more of this. Marston Aí, swats moleque. rustlers like flies. I'm the goddamn law. Acertou! Peraí. One for the government, boy. Eu não tô enxergando esses caras, velho. Follow me. Ai! Tem cara lá em cima? Não, tem cara aqui, ó. Where's your friend in iron Filha da mãe. now? Que a precisão desse rifle aqui é muito ruim. A longa distância. Curta distância é uma maravilha, mas... You might as well give it up Com a now. longa distância... We're clear, boys. Let's get over this bridge. Longa distância, triste. Onde você mora? É no Paraná, não é? Ou é Santa Catarina? Tem não, Marcos. Tem não, mano. This ain't good, friend. Beat those sons of bitches. We got to get to that bridge. We've come for Mr. Gulch's cattle. Come forward. We got to get to the marshal. Some goddamn heck you are, Marston.
You must have a real bad death wind! You sure put that feller to bed! Isso é de balneário. Rico. I killed you twice, you son of a bitch. We should cross paths with the marshal up here. He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting his hands dirty. Oh, he ain't afraid to pull the trigger, all right. And he's been after these rustlers for a long time. He'd tell you he's all about the book, letting the judge decide a man's fate, but he doles out plenty of his own justice, too. More of these son bitches. Tirar meu filho. Boys. Aqui, ó. Keep dropping them like that, boy. Let's push on to the bridges. Do lado de balneário. Come on, take some of that fire off the marshal. Não dá pra tirar com isso aqui, não. Essa arma aqui é muito ruim. Marcou que o Marshall Johnson tava aqui embaixo, depois falou que ele tava lá em cima. Eu disse, e agora? Como é que eu acerto os caras? Não tá vindo nesse canto aqui, ver se eu consigo acertar os caras daqui. Dá, tem um cara ali, ó. Só que a precisão a longa distância dessa arma aqui é muito ruim. Olha lá. Quer ver que o revólver vai ser melhor? É bem capaz. Também não. Tem um cara só. What kept you boys? Come on, let's regroup. There's one of them. Pera aí, homem, cai aqui embaixo. I'll kill the hell out of you. Caralho, mano, como é que eu subo agora? Tem jeito não. Como é que eu subo agora? Ah, vamos vir pra cá. Serviu. Serviu de checkpoint. Damn! Too close! Caralho. Pô, nem vou tentar acertar esse tiro de longe aqui que eu não vou acertar. Essa arma aqui é ruim. Olha lá. Horrível. Fully loaded. O cara não morreu. Itajaí. Aí deu. Achei que ia bugar a missão porque eu caí ali no buraco ali, mas tá aqui. Just get them cattle back safe. Até que foi. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair.
He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be Eu serving tenho pra such a Letícia que ela quer de wise and presente de respectable Natal, ela me people. arrumou um Funko aí que, Come on, meu Deus do Eli. céu. Funko. Dinheirinhos. Fazer a missão da Bonnie, que tá mais perto, ou vai lá no West Dickens. Let's go. O cavalo que é arranquinho que se dá com ele cansa. É igual tem um iPhone 7 hoje em dia. Bateria dele. Olha lá, que arranco que se dá com esse cavalo aqui já vai no... Chega no esgotamento já. E aí, Lildan, salve, mano, como é que você tá? Ah, rapaz, ó. Descida do cavalo do homem. Ah, Mr. Marston, How are you? Good, Mr. McFarlane. How are you? Sou bem, I'm você? well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the Caçar reins. Funko de It BTS, wouldn't Letícia. do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Tanto Funko bonito. Tem o Funko do Halo lá, do Master Chief, mó bonito. É que eu tenho que entrar do lado de cá. Vamos, João Março! You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, Ô, Lildan. have you needlessly risked your life? Cansativo, to mano. boat? No, miss. I have not. Well, that's a relief. Cansativo, Perhaps mano. there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's Na always sexta eu hope, fiz Mr. quase 7 horas de live pra Can't be zerar a o rancher MAF. in this kind of country if you don't believe E that. An admirable attitude, miss. I suppose so. sábado, I can't think of any correria, other way to domingo, stay show, sane, correria. to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Não pode descansar não, I viu? haven't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a Ô, Delico, response. a intenção é fazer umas 4 lives, 5 lives, fazer uma série mesmo, sabe, de lives. Umas 4 lives aí, que esse jogo é grande, né? Isso é mais ou menos por aí. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, Mano, you falar pra must vocês que eu admit, comprei nessa Black it's an Friday. unusual start to a friendship. Comprei isso I aqui, didn't ó. realize we were friends, Miss McFarlane. Isso aqui que eu comprei na Black Friday até agora. Now who's being funny? Listen, Isso aqui é uma I know that interface de Mrs. áudio. Williamson is your business, É pra ligar but I guitarra, don't know. violão, You've been good to baixo us, no and I don't think you're a bad man. PC. Oh, stupid, perhaps, Fazer but not gravação. rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. Você comprou o cubo do Attack on Titan? E não me contou? I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Ô, Letícia, aquele Funko feião lá que você quer de Natal lá, tá na promoção da Black Friday, não? I have a small holding up in Great Olha lá, hein? A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Essa interface aqui, ô, Jonatas, ela é a interface segura na mão de Deus e vai. Mas o que eu tô precisando aqui, né, mano, que é pra usar no Cakewalk e no Cubase, ela é direitinho. Most
É mais pra gravar o baixo mesmo, porque a guitarra geralmente eu coloco no amplificador e microfone. Aí fica a qualidade mais interessante, mas... Igual violão, né, mano? Violão e baixo, né, mano? Eu gosto de colocar direto na mesinha. 119 que eu paguei. Foi Mercado Livre. Tava naquele frete full, né? Aquele frete é bem rapidinho. E aí, Cru? Salve, meu brother. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Configuração do meu PC. 3060, 12 GB. Ryzen 4600G. 32 GB de RAM. E... é isso aí. Eu tenho na descrição da live aí, tem meu setup, mano. Se você quiser dar uma conferida. Eu falo também, eu tenho os meus periféricos que eu uso geralmente na live, né? As coisinhas. Mas o PC é basicamente isso, é uma 3060 de 12 GB, né? O Ryzen 4600G, Ryzen 5 e 32 GB de RAM. DDR4, 3200 MHz. Fonte eu uso uma GameX GP 650, os bronze. As memórias são da Husky. Antes eu coloquei da Kingston. Acho que era Kingston que eu usava, 16 GB. Só que a placa-mãe é Biostar, só tem 2 canal. Aí coloquei 2 pentes de 16 e deu 32. Acho que é só isso mesmo. E o gabinete Super Frames. Agora eu posso comprar propriedades. Vamos fazer missão aqui do Austin Dickens. Tá mais perto, é lá mesmo que eu vou. Ô, caralho, vem que eu bato aqui. Ih, vem, caralho. Ih, rapaz. Ó. Ah, moleque. Você é doido? Você é doido, bandidão. Você é doido, bandidão. Agora meu cavalo... Ah, meu cavalo tá aí. Só porque... um pequeno tiroteio. O valor dele, mais ou menos, uns 3 e pouco, Ícaro. Tem um vídeo no meu canal, Ícaro, que eu... quando eu montei o PC, mano. Lá eu mostro os preços das peças, tudo. Se você quiser dar uma conferida lá. Tem algumas coisas que eu já esqueci, sabe? Vai ter um videozinho no meu canal aí que é sobre o PC. De quando eu montei ele. Aí lá eu mostro o preço de cada peça. E tem uns 3 meses que eu montei, então acho que vai estar bem atual ainda. Mas até que o desempenho dele é bom, sabe? Tipo assim, igual eu jogo muito Fortnite. O único jogo que eu jogo nele basicamente é Fortnite. É que na live ultimamente tem jogado só console. Ele pega mais de 120 FPS, mais ou menos, na média de 120 FPS. Até que... dá pra ser extremamente feliz com esse setup. Essa configuração. Fazer a missão do S. Dickens aqui, que essa missãozinha dele é bem naquele, né? Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Need help? Mister, Nome do vídeo? Vou mandar o link aí pra você no chat, peraí. Te mandei agora no chat. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get there. Undertaker da WWE. Vai, João, você já vai, mano? Que isso aí? Tá cedo? Come on, mister. Come on.
Ô, Jonas, obrigado pela presença aí, mano. Tamo junto. Tamo junto, Icaro. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? Head for Armadillo, friend. Vamos lá que o S. Dickens tá, né? Naquele pique. É que você não pode sair da estrada aqui, senão ferrou. John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me. How many outlaws can a man encounter in one way? My God! They've come back to finish me off. Comprou os whisky. Ai, carai. Merda. Agora eu vou ter que fazer a cagada aqui. Qual monitor você comprou, mano? I can see that. Once again, a victim of my own success. They seek for a man in a well-cut Vítima do sucesso, Wes Dickens. You know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. You do now. I give so much, and still they take. We live in an Esse trechinho aqui é fácil sair da estrada nele. world, friend. Our makers have funny sense of humor sometimes. Still, at least I met you. The good Samaritan in wolf's clothes. Please, there's no Curva time segura to aqui. lose. Por aí, Wes Dickens, caralho. Forgive me. Pain is playing rare havoc with my metaphors. Look out, John! This is getting worse. Ai, carai. What have we stopped for? We must hurry! I knew you'd come. What? I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. You're delirious. Pode você vai atirar, sai da estrada, bate na pedra. Brought you to my aid. Why else are you Calma aí, Wes Dickens, caralho. Somebody needed to. I've been in a similar state myself not so long ago. Perilous times. Perilous times indeed. Is that Armadillo? Come on, hurry! Pá, a roda sai um pouquinho da estrada e já perde vida esse bosta. Yeah, I embrace you. For Christ's sake, man, you're gonna be fine. We're nearly there. We're here. Stay with me. Oh, where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Tem nerd ao cubo do Dragon Ball? Tipo, vendendo no site dele separado? Se tiver aí, é da hora. Hello there. Bora na missão da Bonis? Ô, cavalo, caralho! Espera, meu filho! Dios mio! Vamos ver daqui, peraí. Nossa, mano, tá mais dinheiro pra poder... pegar a viagem rápida lá no maluco lá da carroça lá. Quer dar pra pular as viagens, né? Tem pouco não compro nada de Dragon Ball. Tá bem que eu só tenho umas 10 camisas. Eu achava que os cubos, tipo assim, era... Como é que fala?
vendia, tipo assim, Dragon Ball, Naruto, você podia escolher lá o cubo lá e pedir. Mas até a assinatura lá tem, né? Até a assinatura lá tem. Esse que tá com cara de assalto. Olha lá, não é? Já. Se ferrou, hein, moça? Se ferrou, hein? They say they will kill me if I don't help. Please don't kill me. Let's go. É do Valhalla, eu lembro. Coloquei. Que é interessante, só que pra mim assinar todo mês, e eu, tipo assim, eu não sou aquele cara que gosta de tudo, sabe? É pra mim assinar o Nerd ao Cubo um mês só. Quer dizer, todo mês, igual muita gente assina, né? Mas se vender separado pra poder escolher, tipo assim, eu quero um cubo do Dragon Ball, um cubo do Red Dead. Aí eu super toparia comprar. Só que pra dizer é complicado, né? Que eles pedem uns produtos lá na fábrica, né? Tipo o Valhalla, tá em alto o Valhalla. Eles compram os produtos lá pra aquela época, depois eles mantêm isso no estoque. Ninguém mais vai comprar Valhalla hoje em dia, né? Por exemplo. Mas na época em alta do jogo o pessoal compra. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. Deixa eu ver quanto tá aqui pra assinar. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, Cubo do Senhor dos Anéis, 149, Harry Potter 140. Ah, eles vendem alguns separados sim. Attack on Titan. Caramba, bonitos os negócios, velho. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a Harry daughter, Potter but she died. e Senhor dos Anéis. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, 119. people ransom. We killed people we didn't like. Plano mensal. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. É que tem o tamanho da camisa, né? Que você pode escolher até 4G. Pra mim, obviamente, é Baby Look PP. You poor man. Trimestral, Even in this new semestral, country, memories don't really fade. Ah, se for assinar o ano todo é 99. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, É o John basicamente let's just say Dutch, he né? was blinded in a bar fight south of Chicago. Trouxe ele pro meio lá. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. Sure. I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises.
civilization is a truly beautiful thing. Aquele papo do Mr. John de quem fez Marston. muita merda, né? Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need? Money? No, nothing Dinheiro. so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Nossa, isso que é foda, Sure. velho. Point me in the right direction. Não sendo as missões das vacas, tá ótimo, meu. Não sendo a missão das vacas, tá ótimo. Pegue seu cavalo. Ah, igual. Ah, deve ser esse aqui. Hey, are you ready to learn how to herd some cows? Yeah. Yeah! É minha filha. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Olha o pôr do sol que bonito do jogo, mano. Come on, boy. Good to see you, Control Mr. that horse, Carlos. will ya? Easy now. Vai para a posição. Ah, é a missão das vacas. That's it. Vamos vaca, vamos vaca, vamos vaca. Stay behind him, Mr. Marston. Herd the cows down the road. Pretend you know what Começa a tá mais tranquilo, tem menos vaca. Opa, ô. Come on, easy up now. Get right at them. Drive them this way. Giddy up. Come on. Não, minha filha. Blow it up now. Come. Ô, minha filha, ajuda aí. Vai, 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 vai. Isso, isso, acelera. Desenvolve, vai lá. Vão, vaquinhas. LG Ergo 27. Vai, mano, é bom, né, mano? Esses LG, eu tô com um LG aqui de 75 Hz que eu peguei baratinho no mês passado. Tô usando ele aqui de secundário e PS, mano, telazinha muito boa. E bom da LG que tem um software que você instala no PC, né? Que você consegue regular brilho, essas coisas, sem ter que mexer na configuração do monitor. Em toda LG são muito bons. Mas pro trampo, mano. O monitor faz falta, né, mano? Monitor bom. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pastures for grazing. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Move! Come on! Hey! Whoa! Get a move on! Slow up! Quando eu tava pesquisando muito torce da LG que eu comprei, tinha muita gente comprando aquele Zinnia. Depois fui pesquisar e tava no preço bom pra caramba. Aí disse que é ruim pra caramba. Wrenching might be your Acabei true de calling, LG também. Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Go! É, a missãozinha. Que na boa, nem ajudou aqui perto. Come on! Come on! Mas antes, vou fazer um save manual, só por causa de, né, não confiar 100% no save do jogo. Vamos ver aqui.
Esse negócio de save de jogo assim, mano, é... Né? 20/11/23, aqui mesmo. Hello. E tem horário da missão. Melhor ir lá pra salvar de novo pra ficar de dia, pra ficar mais maneiro, né? Senão vai complicar aqui a situação. Só tô ter que ficar esperando aqui. Ih, nossa senhora. Só de eu entrar aqui e sair, acho que já... É, funciona. Não precisa nem de salvar o jogo propriamente, não. Até amanhecendo já. Aí, ó. Ah, vai. Well, hello, Mr. Missão de laçar cavalo. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Amanhã que Did jogo? you meet my father? John Marston, this is my Watch Dogs, father, né? Drew McFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, we had smallpox, terrible winters. Cholera. Cólera? I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle just take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. Entendendo nada que tá You falando. may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come Pô, on. podia conseguir um cavalo Here novo you're nessa a pretty missão, mas não é decent assim, rider. né? For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Ah, essa Marston. corda aí é boa de ser no jogo. Right. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Cavalo, acho que é esse aqui. Let's go. You sure have Conseguiu, some velho. interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me.
Those sons of bitches that steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Mr. Marston. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Vem doidão. There's the horses! E os cavalos ali, ó. Rope one of them for me, Marston. Pô, os cavalos igual o meu aqui, caralho. Whoa there. Porcaria. Come on, don't be afraid of that lasso. Hold him there now. Só tranqueira. That's it! Don't give up! Nice! Só Steady now! Come on, baby. You're doing Calm down. fine! See it, boy. Oh, damn. Whoa. You'll have Relax this now. Come on in, Come now, on, boy. Come on, nearly got you. Show me what you got, boy. Keep at it, Mr. Relax Marston! now. Relax now. É, moleque. Nice done, boy. Come. Monte do seu cavalo. You leave this one to me. Vai, velho. That's enough activity for an old timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, then! Let's see if Não, you não, é can tranquilo, get Letícia. one. Não, não. Laça outro cavalo. What are you waiting for? Quero não. Come on! Rope one of them! Pô, só cavalo ruim. Aí. Aí, ó. We haven't got all day! Chegar mais perto. Whoa! You got one! Hold on to him! Jump on and break Aqui him só não in. tem aquela parada de acalmar o cavalo, né? Então no Red Dead 2 você acalma antes, depois que você monta, que você faz isso Calm daí. it down. Lá, aqui não, você já laça e monta, tenta domar aqui, o negócio é... Nearly there. Isso é... bruto. Easy. Essa missão das vacas é chata demais, viu? Come on. Calm yourself. You're a regular Bronco buster, city boy! Volte pro seu cavalo aí que é o problema. Nice work! I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Come on. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have Dodge, eu enough. gosto do seu pai, It's mentiroso. one that gets so many folks in Velho trouble. chato pra caramba. It'll sap your spirit and make you poor. But Velho it's chato pra straight, caramba. and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. Aí ele aí. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Ô, ô. Hey, Bonnie. Amos was saying some Só os horses cavalos, bateria de somewhere iPhone, outside velho. Armadillo. Descarrega rapidinho. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Let's Ah, go. armadilho, mano. You never did tell me why you were never married. Aside from the sacanagem snobbery, comigo. that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss Tadinho, o marido dela morreu feião. From a couple of cheap governesses, Tem como achar ele no Red Dead 2, né? I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch.
admit it, but my paw's a lot frailer than he looks. You're worth 2 of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Só não mandar eu domar mais cavalo, tá bom. Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Slow down. Pô, quero esse dourado aqui, hein? Cadê ele? Isso é mesmo, ó. Isso é diferenciado. Aí, pô. Pera aí, moço. Confia. Não! Sobe no cavalo, cara! Yeah. Whoa there. Let's go. Não dá pra subir nele, não. Queria dar mais cavalo aqui. Let's go. Cavalo dourado, parece bom. Vou voltar pra missão. Ah, é verdade, tem que levar os cavalos pro canyon, né? Agora que eu tô me tocando aqui. Na galera. Agora pro canyon. Let's go. Stay together, you dumb animals. Estou viajando aqui na missão. Come on, come on, come on. Outro lado, meus filhos. Não, pra lá. Isso. No stop. Let's go. Cá dourado. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Come on, easy up now. Vamos. Easy. Não, meu filho. Pro lado. Tem outro lá atrás também. Nossa, um lá na PQP. Ô, meu filho, o que você tá fazendo aí? Come on. Anda. Bora voltar. Todo mundo junto, vamos lá. Ah, de longe demais. É doido, bicho. Calma, meu filho. Separa do grupo, não. Não, mas que esse cavalo nojento, velho. Bora, artilheiro. Não, você não vai. Ah, isso. Toda hora esse cavalo. Uou. We're all ready
Aí, ó. Pra lá, galera. Pra lá, galera. Pra lá. Deu. Pô, quero esse cavalo dourado aí, mano. Bonitão. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, Stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Get after him. Come on. Go. Cavalo mais top. Let's go. O bicho corre, tá? Olha lá onde é que já tá. Yeah. Caralho, moleque. Olha isso. Peguei. Vamos ver se eu vou conseguir. Primeiro aqui, igual eu consegui os outros. Eita. Oh, damn! Almost got you. It's all right. Caralho, sou. Vamos cavalo, tá bom, sou. Relax now. Nearly there. Oh, this ain't good. Esse aqui é um pouquinho mais difícil mesmo, ele é demorado. Yeah, that wasn't so bad. Ó, até voa. Let's go. Impressão minha é esse aqui ele é resistente um pouquinho a mais. Parece. Parece ser um pouquinho. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Come on. Missão do Marshall e do S. Dickens. É, do S. Dickens? É. Ah, do Marshall. Missões dele sem tiroteio é legal. Come on. Esse cavalo realmente ele é um pouquinho, digamos, mais resistente que o meu outro que eu tava. Talvez seja impressão minha, mas parece que é. Come on, easy up now. Vamos lá. Sonzinhos bem legais. Ah, since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. But right now, I need another gun. Why? What's happening? What's I've had happening? this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, esses caras dessa cidade aí é got tudo a doido. posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Garoto. E a Leo tá tomando pinga antes do serviço. Gordinho. Hey, wait up!
Acompanhe, mas o ruim das missões aqui é esse negócio de seguir os outros, mano. Esse negócio de seguir os outros é foda. Como esses caras aqui andam rápido, mano. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. Cavalo. Come! Whoa! Investigar a área. Bom, podemos verificar que... Ah tá, tem que ser no cavalo. Ué, como assim? Ain't no survivors here, Marshal. Realmente. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Pelo menos a arma é boa, né? É, o Winchester é melhor que as que eu tô. Sei sem dúvida. Essa minha longa distância ela é bem fraquinha. We'll head for Ridgewood Farm. See if they know anything. What kind of man does that? A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes the men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Who could have done such a thing? Any number of people, especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Man gets more evil when he's running scared. I can see more vultures up ahead. All right, let's go check it out. All right. Investigar a área. Podemos ver que morreu uma pessoa e um cavalo. E 3 pessoas. 3 pessoas e um cavalo. Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Go! Let's pound leather, boys. Looks like they're headed for Ridgewood Farm. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? Can't see a soul Vai ter tiroteio pra anywhere. nós, hein? This ain't right. Let's search the area. Nobody's in the shed. Mas tem manchas. Mas tem manchas. Olha meu cavalo doidão. No one here. Banheiros. Junta Marshall Johnson no celeiro. That ain't right. No one would board up a barn like this. Come on, John. Shoot that door open. Aí, moleque. Esse aqui eu lembro. E... Far enough. Bora. Testar o Winchester aqui.
O Chester é um pouquinho melhor a longa distância. Nisha! Seja bem-vindo! Aí, moleque. Ele tá uma shotgun aqui agora, aqui dentro da casa, ia ser interessante. Tem um cara aqui, ó. Ai! Tapimbas. Pula, John! You and me gonna have ourselves some fun. You're gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. E... Damnation! Caralho! Foi apertar o olhos da morte aqui, mas... não deu tempo. This has gone far enough. Get into that house. Eu joguei esse jogo no início do ano, tô lembrando nada dele. Tô lembrando nada. I've had enough of you fools. Beleza. Acertar aqui dentro da casa, né? You ain't fooling me. Ain't you a pretty little thing? I'm gonna end you. As soon as you can, make a run for the shed. Deus, tomei tiro pra cá. Keep your head down. Curious to see hell? Oh, thank You God. better be. Hellfire. Lá, jovem. To the shed when the coast is clear. Tem que fazer assim, There'll ó. be a deputy waiting for you. Vou pegar os outros que faltam lá. They were gonna kill us all. O cara carregando revólver sem cobertura é a melhor coisa que tem. Caralho. Ei, caralho. Why don't you go get some friends? Even this up a bit. Looks all clear, fellas. Let's check up on the farmers. Excuse me, mister. Cara, tá uma maçã. Cinco. Sabe que era dinheiro, viu? Some folk tried escaping to the south, but then some robbers started chasing them down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just some man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Not up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Man up, boy. We gotta get after those bandits. Follow me. We can still catch them. Pô, mas com essa equipe de xerife aí, não tem como ir muito longe mesmo, não. Come on. Do you think they might be headed for Fort Mercer, Marshal? What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Makes sense if they took this road. Come on, Marshal. This might be our chance. What's your beef with Williamson anyway, Marston? Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bearing in mind, he's left me for dead the last 2 times I've seen him. I'm about figuring... Wait, who's that up there? Ih, uns caras aí, ó. You just walk away now, John.
I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Bill Williamson. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Testar a mira da Winchester. Oh my good God! Keep together and stay in here. This is the best cover we got. That's it. Let her rip. Get over here. Aê. Cabecinha. Oh, o cara não morreu não, rapaz. Não morreu. Tem mais lá em cima. We're gonna burn Fort Mercer to the ground. Look out! Here comes some more of them bastards. Mais jovens chegando ali. Nossa. Nobody leaves this shack. Eles mesmo matam os cavalos dele, caralho. Olha os caras. É, Letícia, tá que chega. Pô, tava na minha mira, o cara tirou. Dá uma respirada aqui. Toma. Agora acho que foi. Letícia, presente de Natal, Letícia. Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Normandy. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman Thanks for here is help. going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Ô, Letícia, acho que sim, acho que sim. Mighty kind. E o seu? Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. Manda o link do seu lá, no zap. Que eu já vou pedir. Let's go. Funko do J-Hope. Deixa eu ver aqui. Nigel West Dickens, sei mesmo. Manda o link do Mercado Livre, tá? Mercado Livre. Manda mais de um link, sabe? Não manda só um, não. Manda mais de um. Mais de um vendedor. Se tiver no full, manda do full também. Ui. Epa! Aí, ó, Nigel West Dickens. Ele mesmo nós vamos. Quanto custa essa propriedade aqui de Armadillo? Na pior que vai ser uns mais de 1000. Aí arrebenta a bicicleta. Sendo a propriedade mais barata. Pior que não tem. And I can tell you Aí, with ó. no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel Dickens West Oeste. of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Hmm? Much, much better. Much better, my dude. They would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever.
Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Ó. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Cara do John pra ele. Okay. 3 links. Show de bola. All right, John, Que eu vou pedir let hoje. us make haste for Ridgewood Farm. É só pegar uma aguinha ali e já volto. Come on, we must not delay. Onward to Ridgewood. Fabricar água? I heard about you, Mr. West Dickens. Exatamente. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as the horse with the collar. Get back on the road! We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not. Ruizão pilota a carroça But aqui. the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. For the love of God, try to stay on the road. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Stay on the road! We're going to destroy the merchandise! Last time you saw me, I was Toda vez que eu saio da estrada, ele me xinga. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. Não entendo muito inglês não, mas dá pra ver que ele tá me Hello xingando. there has never been, and so shall we. Fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this.
Showmanship, John. The flourish. The bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll this. drop you off at the outskirts of Ridgewood. Foi mal. That way, it won't look like we came together. Once I'm set Dá uma up, capotada no maluco. nonchalantly into the crowd that is sure to be there. Eventually, Coitado. I'll call you up to try my tonic. After extolling virtues, I will have you perform a few feats of wonder to Se fosse no Red Dead 2 era menos 50 de honra. Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of Era work. menos I 50 de assure honra. you. E olha lá, tá? You hop out here, John. Follow me in on foot. Pequena capotada. See you shortly, and remember, showmanship. Peraí, eu vim até aqui e o que acontece? Ah tá, tem que ir até o show dele. Pode até que as missões que ele te passa lá no... Da DLC, né? Um Dead. Você tem que coletar com as ervas lá, que as plantas. Nossa, mano. Fica achando que esse trem pra ele lá é chatão. Eu já não causei um tiroteio aqui. You will not regret it. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, Sofro de uma I encravada. represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East Ruinsaço. keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can... Chato Jomps mandou R$1. Tipos de missão que eu travo normalmente. Missão das vacas e do mar cavalo kkkkkk. Essas missões é muito chata, velho. You say so. That's right, it is. You heard him. Essas missões é muito chata, velho. You are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and Valeu, chat do demonstrate the Jones. miraculous eyesight you now Essas possess. missões é enjoadaça, velho. Pera aí. Shoot the school. Tá. Esse som aí é o melhor que tá tendo aí. The eyesight Oh, Jonatas! granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try to shoot my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a Eu achei que foi o gentleman's hat Letícia. out of the Se ela sky tava above falando no our chat heads. aqui. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Que vou usar o Right, friend. Here comes the throw. a vista da morte aqui pra... Vai, meu filho, joga esse chapéu, ô demônio. Tem que tirar dessa mão? See? Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. A cara do Jonatas. What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Well, it don't work like that around here, mister.
you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Look at him. The tonic is coursing through his veins. Como é que bate aqui? Como é que bate, cara? Carai, cara. He needs another dose. I'll tear your heart out. Come on. Mas caralho, eu tô apertando os botões aqui, ô bosta. Que isso? É TLT, beleza. Aí. Ah tá, RT. Nossa, bate no RT. Nem lembrava disso. Agora vai tomar. This is about to get ugly, pal. O melhor combate da Rockstar Games é bully. Os mais aleatórios sempre. É, João, sempre pra você, mano. Ia lá, apelou. Engaragã. You ain't leaving here alive. Eita. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly Pistoleiro. accuracy that can only be afforded by the Profissa. West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them, right? No harm. Donate estourado que eu tenho pra dar susto aqui é o de R$1, né? Que é esse daí. O de R$30 e o de R$100 pra cima. I'm just glad that my normal job involves Esses aí é os chasing estourados. after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Esse de R$1 dá susto, mano. Do nada ele If you'll é. excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. Eu tenho que baixar o volume desse donate de R$1 aí, tá meio alto. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Aí, ó. Ai, missão concluída. Sucesso. Tava na TV? Melhor ainda. Assistir minha live na TV é super recomendável. Tem missão desse set aqui, que é o cara lá do cemitério, que tá mais perto também. Aí fica maneiro. Let's go! Tem coisa que tem que arrumar aqui no canal, esse Nightbot aí, mano. Ele tá do mesmo jeito que eu configurei ele há 1 ano atrás. Fico mandando mensagem toda hora aí. Eu tenho que colocar um comando também pra galera divulgar aí. E... Eita, tinha uma mulher ali. Ó, tem uma mulher ali. Igual que eu vi. Isso. Tinha uma mulher ali, mano. Não vi ela. Now go on. It ain't safe around here. Come on, come on. Esse Nightbot aí tem que arrumar ele e botar o comando exclamação eu, né? Igual o Brutus colocou no canal dele lá, que é bacana pra caramba. Eu vou pesquisar direitinho, fazer esses comandos novos aí. Exclamação esse. Eu acho que não tem esse não, como é que é? Setup tem, essa aí tem.
Mas deve estar desatualizadaço também. Olha lá, tá desatualizado o setup. Olha lá, webcam PS5 HD câmera não uso isso mais. A placa de captura é essa. Notebook eu não tô usando mais, tô usando PC. Nossa, tá mega desatualizado. Antes eu comprar a Logitech aqui, eu usava a webcam do PlayStation 5. E antes eu usava na Lenovo, que deu pau. A webcam do PS5 eu colocava no PC aqui, mano. Usava um drive que um cara lá fez, né? Que um herói aí fez. Pra fazer ela funcionar no PC e funcionava bacaninha. Só que toda vez antes da live eu tinha que clicar no drive e ativar. Então você pensa. E tinha que cortar também a imagem dela, que saiu duplicada. Porque ela tem duas lentes. O Pix tem, né? Isso aí é... Isso aí é... né? Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. Wes Dickens. Olha os amigos do West Dicas aí. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. Wes. Eu tenho exclamação Letícia, exclamação Cauã. Tudo que eu coloquei na época lá. Who got me in this mess in the first place? What mess? Look at me! Look! Scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Roubaram o mapa dele. Never! Look at me. Essa não tem, Jonas. My partner. My boy, Esse Live Pix esse Nightbot foi configurado há muito tempo atrás, mano. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. Esse Nightbot foi configurado há muito tempo atrás. Why? Lá no início do meu canal, um ano atrás, mano. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine! It's mine! All mine! Sure. And where's this Moses now? Fazer o seu, Jonatas? Fácil, mano. Fácil sim. Fácil pra amanhã. Hoje mesmo, depois da live, vou entrar no Nightbot aí e vou dar uma ajeitada nele. Tem que fazer uns comandos novos. Eu faço mesmo, Jonas. Eu faço mesmo, mano. Let's go see Moses. Get your map back. Then maybe you'll Tem help que arrumar umas coisinhas lá. All right, partner. Let's go. Eu acho que tem exclamação ali delas. Eu não tenho certeza não, mas tem a chance de ter. O evento lá foi bom, mano. Foi da hora. Tava bem cheio. É, não tem exclamação olha delas. Você vê como é que o trem é antigo, mano. Olha delas já tem uns meses que ele aparece. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're Você vê meio que esse Nightbot tá antigo, mano. I met some sick bastards in my time, Seth. But you're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they get warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living Toquei ontem na festa lá, né, tal, bacana demais. Agora em dezembro, início de dezembro, tem outro show na festa do sindicato aí. Vamos que vamos. Esse Nightbot foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz o canal, tipo assim, de diferente.
Nas primeiras lives lá que eu fiz lá, eu já coloquei. What'd you say? I didn't say nothing. I just Nas heard primeiras you lives, say quem something. basicamente comentava no meu chat era a Letícia Notebook. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even Aí, ó, know aí what mandando day it mensagem is. aí. Yeah. What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. Vá para Benedito Point. Ah, lá mesmo, rapaz. All right. This All is right. it. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. E aí, Blitz! Salve, mano. Boa madrugada. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Que isso? What? Bugou? Entendi, não vai nada. Roube o cavalo do xerife. Agora, moleque. Perca o nível de procurado. Cara, o cavalo dele é ruim pra caralho. O cavalo do xerife é podre. Ó, cavalo do xerife, moleque. Recompensa. Ai! Deu ruim. Não vi esse buraco. E aí, Miguel? Salve, mano. Como é que você tá? Só deu o cavalo escorregando igual... Roubei o cavalo do xerife e matei. Vai, Miguel, já vai, mano? Que isso? Tá cedo aí. Mas obrigado pelo like aí, pela presença, Miguel. Tamo junto, mano. Tendo um cavalo dirige bem, Jonatas? Good job getting rid of them clowns. Ah, sacomé, né? Now keep an eye out in case they come back. Sacomé, né? Oh, Moses! Você tem aula amanhã? You got a visitor. Vai de manhã? Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! Who the hell are you? Laça... Ah, tá. Vai laçar o maluco ali. Ah, tá. Devagar.
away from me! Chama meu cavalo. Aqui, né? Just leave me alone! Ele tá correndo um bocado ali. This ain't none of your business! Agora vai. Peguei. Peguei. Jumps me laça? Que isso, cara? Como assim? Let me go, I'm Como begging assim, you! meu nóbrega? You just wait till I get loose, mister. Letícia, você podia me dar o jogo da WWE de presente, hein? Just name your price. Who do you think you are, mister? Time to go! Seth would sell his own mother. What's he paying you? I'll give you double. Antes da jogada da WWE. Ou se tu quiser me dar um kit de microfone sem fio da Lico pra me usar no show, pode também. Só é um pouquinho mais caro. Só é um pouquinho mais caro. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Odd fellows rest. Pesquisa aí, ó. Odd fellows rest. Now, get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. Pesquisa esse microfone aí, ó. Qual é o meu top 3 de jogos? Bully, meu jogo favorito, Red Dead 2, GTA San Andreas. Esticando mais um pouquinho, eu coloco também o Winning Eleven, né? O PES antigo, né? Antes de ser futebol. E o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. São o meu top 5, se eu for colocar assim, favoritos. Best we deal with this now, mister. Metal Gear Rising? Não, esse eu nunca joguei não, eu joguei o Solid 5. Phantom Pain. Bom pra caramba. Pagar? Ah tá, tem que pagar a recompensa, então. Here, now get those people off my back. Ah, Letícia, 400 conto, só. We got more important business to attend to. 400 conto, pô. Coisa de boa. So, mister, thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Metal Gear Rising. Ô, Blitz, esse nome, mano, tipo assim, do jogo eu conheço ele de nome assim, mas eu nunca vi gameplay dele. Boa mesmo? Pô, 400 conto, Letícia, baratinho, pô. Se tu me desse microfone aí... Se tu me desse microfone aí, Letícia, eu te dou um Funko por mês nos próximos 4 meses. E você vai sair no lucro, porque o Funko, ó, Funko é 100 e pouco. O microfone é 400 redondo. O kit microfones é 400 redondo. Você vai ganhar um Funko de 150 por mês. Ó o lucro. Você vai ter um lucro de 200 conto. Eu pensaria nisso. Pensa bem, a lei da oferta e da demanda, a mão invisível do mercado. Tô zoeira, só. Tô de brinks. Eita, o que tá acontecendo aqui? Pode ser o WWE mesmo.
Você vai roubar meu cavalo. Ah, eu vou pegar. Rouba aí, vai. Rouba aí, só, pode roubar. Vai tomar. Você jogando Devil May Cry? Nossa, Devil May Cry é bom demais, né, mano? Os meus favoritos são o 3 e o 5. O 5 é muito bom. Devil May Cry é o meu hack and slash favorito. Gosto mais de God of War. Eu tenho até o 5 aqui que dá pra eu trazer no canal, né, mano? O 5, o 3 também, mas... Eu tenho o 4 também aqui, mas... Não sei se a galera ia curtir. Assistir um Devil. Mr. Marston. Bom, o 5 é bom demais. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? I here for money. We need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Já vai, Blitz. Tá cedo aí. Now, sir, tooth breach. Obrigado pela presença aí, mano. Amém. Tamo junto. Obrigadão pela força aí. Não é essa a missão da corrida. Isso aqui tem que ter atenção, senão enrola todo. Nossa, esse cavalo é ruim pra caramba. Y'all know the rules, but for you newcomers, this here's a fair race. Keep to your manners and let Pô, corrida de noite ainda por cima. So now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always. All right now, counting to 3. Ready, set, go!
Nossa, sensível pra caramba. Sensível pra caramba. Direção dele. Ué. Sério? Eita! Tá. Tem que manter na estrada aqui. Se eu pegar a beiradinha aqui, eu já perco velocidade pra caramba. Que é foda, mano. Não sabia se era pra virar. Nossa senhora. Bosta. Esse cara aqui, já passou outro ali também, fica tranquilo. Agora é só manter. Aê, beleza. Achei que eu ia perder, viu? Nó. Hell of a race, mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens. Come on, John. I suggest we beat a hasty retreat. Carai. Come on, before things turn nasty. Nossa. Right, best remove ourselves from the stage before Gadeira. somebody decides they want their money back. Pular a viagem aqui. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to Well be wasting done, time sir. over Well there. done. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be Irish. found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Bom. Tem missão do Irish. Do West Dickens aqui perto mesmo. Do Seth da Bonnie. O do West Dickens aqui perto mesmo. Já mata as missões dele também. Quanto mais rápido a gente fizer essas missões dele aqui, melhor. Vem, cavalo! Quanto mais rápido terminar essas missões dele aqui, é mais lucro.
Parece tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Acalmada aqui, senão o cabo ela vai me derrubar. Nossa propriedade aqui no nada. Foda isso aqui, não tem fast travel. Se tivesse fast travel, aí compensava comprar essas propriedades aí. Pô, tem horário o negócio, velho. Olha, é foda. Quanto que eu tenho de dinheiros? 101, aí quer ver quanto custa a propriedade? Na verdade é um barraco. Isso aqui tem que custar $10. Ih! 5. Eu falei que tem que custar $10, o negócio custa 5. Aí, teve bom. Vou aproveitar e vou até salvar. Aí, teve bom, moleque. Stonks. 20 do... esse aqui mesmo. 20 do 11. Stonks. Ai, que propriedade linda, maravilhosa. Olha o nascer do sol lindo do jogo. 2010. Aí tu pega jogo desse ano, não tem esses detalhes bonitos assim. Aí, ó. Mr. Marston, sir. John Marston. Mr. Marston, don't be so childish. Come on, sir, I implore you. John tá cagando pro cara. Okay. So I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, then certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? You read my mind. I can only deduce you have been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please, sir, this show of petulance is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Sir, I am about to do something which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act for you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. O pessoal me fala muito, velho. Fair enough. Tem base não. Sir, come and let's go visit some of our fine friends in the other oil business we have here in Plainview. These men need all the help they can get. O homem fala muito. Tá bom. Friends, É o showzinho dele. souls of Plainview, do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article which cures headache, neuralgia, toothache, earache, backache, This man is a fucking charlatan. He just got done swindling us down at Cho Springs with this song and dance. I say we tar and feather him right now. I say we shoot the I bastard. think it's time we take our business elsewhere. I apologize if science is not your forte. Good day, one and all. Charmou de charlatão. I think it's time we relocated our business, Ali. John. Let's go, my boy. I think Sempre we've enrolado. outstayed our welcome here. Ah, só tirar. St. Homobonus has not been looking. Who? Homobonus, the patron saint of businessmen. I'd say he's doing you just desserts. Oh, poppycock.
Those O chapéuzinho dele voou. clearly informed of my refund policy. You can only shit on people for so long before they decide it's their turn to pull down the pants. A Vindo crude mais, tá vindo metaphor mais. in every sense of the word, my dear boy. You leave the business to me. Do I try to tell you how to rob banks? Dá. Robbing banks felt more honest than this. Meu Deus. Ah, ficou um lá em cima lá, não sei se... Vai. Where's my gun? Vem outro. That's it. It sure is lucky you came along and you did. Look at the roof. Good shot. You know how this is gonna end. Well, it looks like the global expansion of your West Dickens elixir might have come across. Agora acho que acabou. Just another bump on the science's rocky road. Agora acho que foi. I bet Louis Pasteur didn't have to deal with this shit. Foi nada. I don't know. I'd say they're pretty astute. Oh my good God! They blocked the road! You clearly don't like me much. Dinamite. Excellent job! Now caralho. let's make haste for Cueva Seca! Damn it, Tem. Blast! Vai. For a man of the Escondido ali. people, you sure ain't very popular. I am up against the weight of plebeian ignorance, my boy. Keep that gun at the ready, my dear boy. Maybe you need to think about a change of career. Ih. I will never give up on science, John. Caralho. I'm gonna die out here! This is a terrible Ai. misunderstanding! Ô, louco. You should run off home. How can these people harbor such bitterness? Well, I ain't Quando surprised. você pensa que acabou, That's how nada. the guy making Ridgewood went through me like a dose of salt. Mais um ali, ó. Yes, you got him. Carregar. Stay alert. I'm not sure Lá we're em out cima? of the woods yet. Tá apontando o cara lá em cima, parece. Não. Cadê o cara? Ah, agora que ele tá vindo ali, ó. Ó, morreu. We made it, John. Ó, morreu. There's Cueva Seca up ahead. Well, that was a little hairy. Thank you, my dear boy. You saved the day again. Missão um pouquinho mais longa do que as outras dele. Speed with which a group of men can turn from passive sheep into murderous wolves. I'm impressed with how you nearly got us killed back there. Yes, perhaps we should shelve the tonics business for a period. Let's say we try our hand at racing again. There's a meet at Rathskeller. You're trying my patience, Mr. West Dickens.
Well, I'm sorry, dear boy, but I'm only Sorry, dear an boy. aging vendor of exotic elixirs, not the bloody U.S. cavalry. Forgive me if matters take some time to prepare. Ah, já tá aqui mesmo. Aproveitar, né? Mr. West Dickens! Ah, Mr. Marston! How wonderful to see you, sir. Onde foda-se, acabei de sair How daqui. wonderful. Are we ready then? Yes, sir. Nearly, sir. Barely nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You what? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now, I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork. Let's go, my dear boy. I'll show you the way. Lá vai nós de novo então, né? Let's go. Here we go again. So how are you, John? Okay, all things considered. Hopefully we can get through today without running into another army of your satisfied customers. Come on. Onde é que é esse lugar que eu tô indo? Peraí. Ah, até que não é longe não. Aqui perto. Come on. Gentlemen, this Porra, will mais be a corrida. fair race. No shooting, stabbing, Esse cavalo meu aqui. pushing, rock throwing, cactus grinding, Igual uma bateria de wrestling, iPhone setting fires, usado. or other acts that causes a rider to unfairly lose his way, or bleed heavily, or black out. Get yourselves ready. Set. Go! Vai, cavalo, meu filho! Yeah. Nice try, mister. Yeah! Faster. Come. Go. Move. Move. You got no chance. Agora é só administrar. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Eita! Não! Come on. Come on. Caralho, isso. Filho da mãe.
Quase chegando, quase chegando, quase chegando. Lembro dessa parte aqui. Abaixo. Falta que um pouquinho que eu saio da estrada, o cavalo já cansa o dobro. Essas partes assim, ó. Porra. Ufa, deu. He came, he saw, Essa missão de corrida é foda. What a fantastic spectacle, John. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Nossa. Meu Deus. Quanto que é um hotel aqui, sei lá, uma casa aqui? Quanto que é um quarto nesse humilde estabelecimento? Esse estabelecimento de respeito. R$100? Nossa. Quanto que eu tenho? Tem 126. Meu dinheiro basicamente todo. Mas que a barraca que a gente pegou lá embaixo lá que foi 5. Esse daqui, ó. 5. Pior que tem nenhum maluco aqui da... Vamos lá fazer o que, né? Quanto que é uma propriedade nessa humilde propriedade? Que deve ser carão. 5. É só o estábulo mesmo. Não é isso mais nada, não. É só isso que eu preciso mesmo. Careful, mister. Oh, I'm sorry. Change outfits.
Cara, que ótimo lugar pra dormir. 21/11, essa mesmo. Que ótimo lugar pra se passar a noite. Achei que era propriedade aqui, mas não, é só a cabaninha mesmo. Só isso, mais nada. Bom, galera, eu vou estar encerrando a live por aqui agora. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Começamos Red Dead Redemption 1, né, que é um clássico aí da época lá do Xbox 360, do PS3. E agora tem pra Nintendo Switch também. Amanhã eu tô de volta a partir das 10 da noite com mais levezinha, provavelmente com Watch Dogs 1, né, que a gente tá fazendo a série dele aí também no canal. Muito obrigado a todos que compareceram aí, que estão aí até agora também. Quem não foi inscrito no canal, quiser se inscrever no canal, conferir também nossos shorts. Temos shorts bem legais de Red Dead, GTA, dicas, easter eggs, comparações gráficas, muita coisa legal. Então é isso, galera. Se inscreva, deixa o like aí na live, que não tiver deixado o like, ajuda muito. Bebam água pra não dar pedra nos rins e fui. Valeu!